नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। আজি গীতার সাংখ্যযোগ দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক। কথম ভীষ্মামহম সংখ্যে দৃঢ়ং চ মধুসূদন ইষুভিঃ প্রতিযোষ্যামি পূজারঃ বরিসূদন। অর্জুন উবাচ। অর্জুন কহুচন্তি হে ভগবান বিশ্বকল্যাণময় परम ब्रह्म नारायण कृष्ण नारायण विष्णु हे वरिसुदन हे शत्रु दमनकारी कथम अहम भीष्मं संखे च दृढ़ं। संखे माने युद्धरे, कथम माने किपरि, भीष्मं अहम संखे दृढ़ं च मधुसूदन। हे मधुसूदन मो किपरि भीष्म आउ द्रोणंक भली गुरुजनक सहित ईशुभि प्रतिजोष्यामि। मो धनुरे तीर जोचिबि बा युद्ध करिबि किपरि। मु सामान्य चाखंडे जगह पाई, अनेक लोक अछंती समाज रे आज्ञा चाखंडे जगह पाई भाई भाई भितरे मारपीट मर्डर करबा पाई भी पछांती नाही। किंतु अनेक मानस भल मानसिकतार मनीष थांती जे जगह चली जाऊ पछे झगड़ा को भल पाती नाही। से न्याय अर्जुन आज चिंतित मु ये जगह मोर आवश्यक नहीं। हस्तिना बारुणा इंद्रप्रस्थ वृकप्रस्थ जयंत पांच खंडी पड़ा आमे मागिथिलु दुर्योधन बड़ भाई बड़ बापा पो भाई बिना युद्धे न देवी मु सूच्यक्षरे मेदिनी। ये कथा घोषणा करबा परे युद्धर आयोजन होइछि। मु ये युद्धरे मोर प्रतिपक्ष सैन्य जो माने अछंती, जो माने सेनापतित्व भार निज कांध उपरକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମରି ବଂଶର ନିଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶର କୁଳ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁରବୀ ଜେଜେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି। କଥମ କିପରି ମୁଁ ସେଇ ମୁରବୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ବାପା ମାର ଅଧିକାର ଥାଏ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରେ ବାପା ମା ମାରନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇ ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଯିବା ପରେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବାପାର ହାତକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସଂସ୍କାରର ପୁଅ ମୁଁ ନୁହଁ। ହେ ସଖା, ହେ ବରିସୂଦନ, ହେ ଅରିସୂଦନ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ହେ ନନ୍ଦଲାଲା କୃଷ୍ଣ କହ୍ନେଇ ମୋର ସଖା ଭଗବାନ, ମୁଁ ସେ ସଂସ୍କାରରେ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପରି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉକ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୋହ ମାୟାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଏ ସଂସାର ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ମାୟାର ବନ୍ଧନକୁ କାଟି କିଏ କାହାର ବାପା, କିଏ କାହାର ମା, କିଏ କାହାର ଗୁରୁଜନ, କିଏ କାହାର ଲଘୁଜନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଅ। हे अर्जुन तमे युद्ध कर। जेतेबेले बार बार प्रेरणा दौरान अर्जुनंकर मोह तथापि भांगु नाही। ये 4 नंबर श्लोक कहते मो पूज्य पितामह पूज्य गुरुंक सहित मु केबे युद्ध करि पारिबि नाही। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।